Sige, salamat sir. Tara bayad sir. Mahala ni sir. Ay, gamay kaayo. Ano man ang order ma'am, ikaw yung pagawa na. Picture sa tangan kay ma'am na itong sandal. Oh. Tara man, tara man, tara. Sir. Ano ba kung style nila nga picture karon sir? Tara man, huwag matarong. No, 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 no. Yun na ma'am. Ah, sige. Salamat kay sir. Sige ma'am, bye-bye.